जय जय श्री राधे जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज कथा प्रसंग भितर जो भागवत कथा आमे भागवत टुंगीर स्वर रे पाठ करुचे ता भितर आज अछंती राजा पृथु जो गोदहन करथिले जहा फल रे कि ए जो वसुंधरी पाई माता पृथ्वी गोरूप जो धारण करिसंती केम भली भाव कौन है राजा पृथु कि भाव गोदन कहीं कले कौन पाई कले यही सब कथा भगवान से जो अवतार होकरी अच्छी राजा पृथु कहीं ये जो जन्म लीला है मंत्रित भाव से जन्म ग्रहण कले गोटे मृत पिंडर ये जो कथा अच्छी ये जो कथा आम जाना भागवत कथा भीतर देकरी भागवत श्रवण कले मनीष कौन है ना उद्धार हो जाए। तेणु सर्वशेष आसी भागवत कथा माने भगवान समस्त जन्मर वृत्तांत ये अच्छी सर्टकट रे कहीं 7 दिन समय थिला तक्षक आसी दंशन कर महाराज परीक्षित को से केउ भली भाव 7 दिन भितर कृष्णंकर समस्त अवतारंकर चरित कथा जानी परिबे। यह ही होउची ए जो भागवत। तेणु भागवत पाठ कले आमे उद्धार होइजिबा एथिरे निसंदेह तिले मात्र संदेह नहीं। तेणु आसंतु भागवत कथा भीतर को जिबा। सर्वप्रथमे गुरु गोविंदंकर चरण कमल को ध्यान करी राधाकांतंकर चरणारविंद रे निजर मति को समर्पण करि दे आमे भागवत कथा भीतर प्रवेश करिया। काहेकि ना निज निजर गुरु मानकर जदि आमे चरण कमल को बंधन न करिबा ताहले गुरुंकर कृपा नहले भागवत श्रवण करिया एते सहज जिनिस नुहे कि भागवत भीतर को मन प्रवेश करिवो नहीं। ता सहित राधाकांतंकर चरणारविंद निजर मति को निजर मन को गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद। तेणु से मकरंद पान करिया पई आमे कोन करिया राधाकांतंकर चरणारविंद निजर मति को समर्पण कर दिवा बा निजर मन को समर्पण कर दिवा। आसंतु ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलमुखसुखातं मृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आज जो अध्याय अच्छी चतुर्थ स्कंदर 19 अध्याय ये 19 अध्याय आम आज पृथुंकर से जो गोदहन करथिले बा वसुंधरी से जो गोमाता रूप धारण करछंती आज केउ भाव रे तांको गोदहन करा हाइची राजा पृथु करछते। आसंतु जानिबा सेही भागवत टुंगीर स्वर भीतर देइकरी आज आमे सुनिबा 19 अध्याय मैत्रेय उवाच। 19 अध्याय मैत्रेय उवाच। हेमन्ते पृथु राजा बोले सूतमागध एक तुले भविष्य कले जेते स्तुति शुणी सानंद नरपति आत्मार गुण कर्म शुणी संतोष मने नृपमणि
ବାଞ୍ଛିତ ସର୍ବ ସୁଖ ଦେଲା, ଅନେକ ମତେ ମାନ୍ୟ କଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ, ଅମାତ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଜନେ। ସକଳ ଜନ ପଦ ଆଣି, ସନ୍ତୋଷ କଲା ନୃପମଣି। ବିଦ୍ରୁବାଚ କେମନ୍ତେ ଗାଭୀ ରୂପ ଧରି, କ୍ଷୀର ସ୍ରବିଲା ବସୁନ୍ଧରି। ସୁହାବେ ସେ ବହୁ ରୂପିଣୀ, କେବା ମହିମା ତାର ଜାଣି। ସୁହାବେ ସେ ଅନନ୍ତ ରୂପୀ ଜଗତେ, ଅଛି ଦେହ ବ୍ୟାପୀ। କେମନ୍ତେ କାହାକୁ କେମନ୍ତେ ଦୁହିଁଲା ଦୋହନ, କେବଶ୍ଚା ହୋଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟିଏ ଦୁଆଁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବସାଟିଏ ଦରକାର। ମାତା ପୃଥିବୀ ସିନା ଧରଣୀ ସିନା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗାଈର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବସା କିଏ ହେଇଛି? ଏଇ କଥା ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବେ ସେ ଅନନ୍ତ ରୂପୀ ଜଗତେ, ଅଛି ଦେହେ ବ୍ୟାପୀ। ତାହାକୁ କେମନ୍ତେ ଦୁହିଁଲା ଦୋହନେ, କେ ବସା ହୋଇଲା। ସ୍ୱଭାବେ ଶରୀର ବିଷମ, କେବା କାହାକୁ କଲା ସମ। କିମର୍ଥେ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲା, କେମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ଶାପ ଦେଲା। ସନକ ନାରଦର ମେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଧି, କେତେ କାଳେ ପଶିଲା। ନିଜ ତେଜ ବହି ବ୍ରହ୍ମାର ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ। କିମର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି, ଜଗତେ ପୃଥୁ ରୂପ ଧରି। ସୁପୁଣ୍ୟ କଥା ବିଚାରିଲେ, ସେ ଯଶ ଜଗତେ ରଖିଲେ। ସେ କଥା କହ ମୁନି ମତେ, ମୁଁ ତୋର ସେବକ ଉଚିତେ। ବିଷ୍ଣୁର କଥା ପୁଣ୍ୟ ସାର, ଯା ଶୁଣି ତର ଇ ସଂସାର। କେମନ୍ତେ ପୃଥୁ ରୂପ ଧରି, ଦୋହନ କଲେ ବସୁନ୍ଧରି। ସୁତବାଚ ଏମନ୍ତେ ବିଦୁର ବଚନେ, ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ତୋ ସମନେ। ପ୍ରଶଂସୀ ବିଦୁର ବଚନ, କହେ ପରାଶର ନନ୍ଦନ। ମୈତ୍ରେୟବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ତୋ ସମନେ, ପୃଥୁକୁ ମିଳି ବିପ୍ରଜନେ। ଜନ ପ୍ରଜା ଏକ ମେଳେ, ଆସନେ ଅଭିଷେକ କଲେ। ସକଳେ ମିଳି ଏକ ଦିନେ, କହିଲେ ପୃଥୁ ସନ୍ନିଧାନେ। କହନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ, କ୍ଷୁଧାରେ କମ୍ପେ ଆମ୍ଭ ଦେହି। କ୍ଷୁଧା ଅନାଳେ ଦେହ ମନ, କହିଲେ ପୃଥୁ ସନ୍ନିଧାନ। ଏଥକୁ କର ତୁ କାରଣ, ତୁ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। କ୍ଷୁଧା ନ ସହେ ଆମ୍ଭ ଦେହ, ଭୁନାଥ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦିଅ। କ୍ଷୁଧା କରଇ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ, ଭୁନାଥ କର ପରିତ୍ରାଣ। ମୈତ୍ରେୟବାଚ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ରୋଦନ, ଶୁଣି ଉଚ୍ଛନ ପୃଥୁ ମନ। କହି ଧାନ୍ୟ କେ ହରିଲା, ତୁମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ଶୁଣି କହନ୍ତି ପ୍ରଜାଜନେ, ଶୁଣ ରାଜନ ସ୍ଥିର ମନେ। ତୋ ପିତା ଅରାଜକ କାଳେ, ଏ ଭୂମି ଗୁରୁ ରୂପେ ବଳେ। ରାତ୍ରେ ସକଳ ଶସ୍ୟ ଖାଇ, ଦିବସ ସମୁଦ୍ରେ ଲୁଚଇ। ଆମ୍ଭର ଶସ୍ୟ ଖାଇ ବଳେ, ଭକ୍ଷିଲା କ୍ଷୁଧାର ଅନଳେ। ତାହାକୁ କେବେ ହେନ ଦେଖି, ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁ ଏଣେ ଦୁଃଖୀ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଜା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ପୃଥୁ ବିଚାରେ ମନେ ଗୁଣି। ଭୂମିକୁ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରି, ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ କରେ ଧରି। ବାଣ ନିବେଶୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନେ, ତ୍ରିପୁର ବାଦେ ରୁଦ୍ର ଜହ୍ନେ। ଧରଣୀ ପୃଥୁ ତେଜ ଦେଖି, ଧାଇଁଲା ସମୁଦ୍ର ଉପେକ୍ଷୀ। ଭୟ ଚାହିଁଲେ ଭୟ ଚାହଇଁ ଦଶ ଦିଶେ, ମୃଗଜେସନ ସିଂହ ତ୍ରାସେ। ପୃଥୁ ଧାମଇ ପୃଥୁ ଧାମଇ କୋପ ମନେ, ରୋଷିତ ଅରୁଣ ଲୋଚନେ। ସର ସନ୍ଧାନ ଧନୁ କରେ, ଭୂମି କମ୍ପଇ ପାଦ ଭରେ। ଯେଣେ ପଳାଏ ବସୁନ୍ଧରି, ପୃଥୁ ଧାମଇ କୋପ କରି। ପୃଷ୍ଠେ ଚାହାନ୍ତେ ପୃଥୁ ଦେଖି, କିବା ଅବନି ପ୍ରାଣ ରଖି। ଦେବୀର ଦେହେ ତ୍ରାସ ଲଭେ, ପ୍ରାଣୀ ଯେସନେ ମୃତ ଭାବେ। ଚଳି ନ ପାରି ଦୁଃଖ ମନେ, ମିଳିଲା ପୃଥୁ ସନ୍ନିଧାନେ। ଭଏ କମ୍ପଇ ବସୁନ୍ଧରି, ପୃଥୁ ଚରଣେ ମାନ୍ୟ କରି। କହଇ ମଧୁର ବଚନ, ଈଶତ ବିକଳ ବଦନ। ଧରଣ୍ୟୁବାଚ ତୁ ମହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମବେତା, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ କାଳ ଜ୍ଞାତା। ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ଷଣେ ଜନ୍ମ ତୋର, ତୁ ନାଥ ଶରଣ ସୋଦର କିମ୍ପା ଜିଘାସ। ମତେ କର ଅପରାଧୀ ନୁହଁଇ ତୁମ୍ଭର, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋବଧ ମୋର ହେଲେ। କେମନ୍ତେ ସମ୍ପାଦିବୁ ଭଲେ ଏକ, ମରଣେ ବେ ନିର୍ଦୋଷ। ସଂସାର ହେବ ଅପଯଶ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅପଚୟ କଲେ। ପଣ୍ଡିତେ ନିନ୍ଦିବେଟି ଭଲେ, ତୁ ନାଥ କରୁଣା ସାଗର। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସୋଦର, ଦଦରା ଲାଭ ପ୍ରାୟ ମୋହି। ଏ ଭାର ସହି ନ ପାରଇ ମୋହର, ମଲେ ଜଗତେ ଭାର ରଖିବୁ କେମନ୍ତେ।
पृथ्वीवाच शुण धरणी मौतर तुमले डर नाही मोर मोहर आज्ञा भांगु तुही तोर मरणे दोष नाही तात मरणे अराज के सकल शस्य भुंजी सुखे खाइलु गुरु रूपे तुही संसारे शस्य बीज नाही अन्न नथिले प्रजाजन के मन्ते रखिबे जीवन प्रजा नथिले राजा काहि ए घेनी तोते मु मारई दुष्ट मारणे राजा धर्म एत स्वभावे राजकर्म मुझे बेन मारी बीतते प्रजाए बंचीबे के मन्ते विधाता सृष्टि कला जेते अन्न जीवन रक्षा अर्थे तु मंद बुद्धि दुराशय माया भियाणे बहुदेय हे प्रजानंदे के मन्ते बंचीबे अन्न प्रापते नारी पुरुष नपुसके पीड़ित हंती जे बालके ताहांको राजा न दंडिले से कि संसारे थिबे भले तांको मारणे दोष नाही संसारे धर्म कथा एही तु माया गुरु रूप होई सकल शस्य बीज खाई अवज्ञा कलु जेबे मते निश्चय दंडिबी आजि तते तोर शरीर तीक्ष्ण बाणे काटिबी मुतिल प्रमाणे बाणे तोहर प्राण हरि मुहे बेमाया जोग करी विस्तारी मोहर शरीरे ए प्रजा रखी निर्भरे एमंते कही हेले कप पृथ्वी दिशिला स्वरूप एमंते पृथु रूप चाहि भय कंपई तार देही पृथु चरणे सिरे देई कहि अश्रुमुख होई पृथ्वीवाच नमस्ते परम पुरुष गुण प्रकाशे तोर दृश्य निज माया रे क्षीण होई संसार हिते बहुदेही स्वरूपानाभे नववृत्ति द्रव्यकरण क्रियारति सकल करु माया बसे भूमि जे सने जल ग्रासे सर्जी पाळिण करे अंत जे स्वयं प्रकाशे जगत से मते मारिबार सद्धे धामई उद्धृत आयुधे किबा रक्षक अछि मोर तु नाथ न करो विचार तु निज माया तर्क बळे जंतु को सर्जु जग बळे तु नाथ धार्मिक गुरु किंपा न बुझी मते मारु अन्न न पाई प्रजा जेबे तते कहिले अनुभवे तु नाथ जगत ईश्वर एतते नुहे अगोचरा तु आदि पद्मकल्प अंते सुकर रूप तोलिदंते मते स्थापिले जनहिते पुनि संघारी बुके मन्ते कहिले एबे तोर इच्छा जे मन्ते कर तोर वांछा तु नाथ जगत ईश्वर एतते नुहे अगोचर कहि विप्र जगन्नाथ सुजन हिते भागवत इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैशिके चतुर्थस्कंदे पृथ्वीराज पृथ्वी संपादने नाम 19 अध्याय जय जगन्नाथ भीमसे प्रणहंगमुनिरभिमति ब्रह्म यदि शुद्धंग दोष न लभ्यते आज जो विदुर पचारुचंती केवली भाव राजा पृथु दहन करचंती सेही कथार पार्ट 2 सुनिया पई आ गोटे अध्याय को अपेक्षा करंतु केवली भाव दहन होइतिला काइना आज जो टॉपिक टा रहिला जो गोटे अध्याय शेष हैला आम नियम रखीचे गोटे अध्याय पर आ गोटे एपिसोड रे हबो तेणु सेथि पई से जो राजा पृथु केवली भाव गोदहन करिसंती से जेहेतु भगवान विष्णुकर अवतार धरणी एठी हाथ जोड़िकी विनम्र प्रार्थना करिसंती कि हे राजन तमे तो से बराह रूप रे मते उद्धार करिथिल पुणी आज क्यों भलिया मते विनाश करिवे जो कथोपकथन हेछि बल्ल सुंदर कथा तेणु ए कथा भितर देकिरा आमे भगवानंकर से जो भावना से जो स्वरूप को चिंतन करिवा कें भली भाव रे राजा पृथु आउ वसुंधरी कथा होउचंती माँ वसुंधरी होउचंती जेहेतु कहउचंती मते विनाश कले तुमर नारी हत्या दोषरे तुम पापर भाग्य भाई जो कथा अछि बहुत सुंदर कथा आगु को आमे जानिबा आज पई एतिकी जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।